بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان دوستی کا اہل نہیں ہوتا۔ دوستی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ جب انسان اس رشتے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت سی اپنے دوست کی باتیں لاشعوری طور پہ اپنانے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اس کی صفات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، برا دوست سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے آپ مر جاتے ہیں، لیکن برے دوست سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ بری کمپنی آپ کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب ایمان نہیں رہا تو باقی کیا رہتا ہے؟ انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کا رنگ انسان پر آہستہ آہستہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نیک دوست کی مثال عطار کی مانند ہے، اس سے کوئی دوستی کرے تو اول تو وہ عطر دے گا، یعنی کہ دوست کو بھی وہی دے گا جو اس کے پاس ہے، عطر دے گا، اور وہ بھی دے نہ دے تو بھی جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے گا خوشبو تک تجھے تک پہنچتی رہے گی، اور وہ خوشبو کپڑوں سے بھی آئے گی بعد میں۔ اور برے دوست کی مثال ایک لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، ملیں گے تو بھی کوئلے ملیں گے، اور کپڑے آگ کے دھوئیں سے تو ضرور خراب ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ سفیان الثوری کہتے ہیں، There is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دوست کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے ڈسٹروائے بھی کر سکے اور ریفارم بھی کر سکے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر دوستی کریں، کیونکہ جو اس سے آپ دوستی کر رہے ہیں آپ بھی کچھ عرصے بعد ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اب کن لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جھوٹے انسان سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس سے کبھی دوستی مت کریں، کیونکہ آپ کو تو خود ہی پتا ہے کہ وہ غلط بیانی سے کوئی جو کام لیتا ہے وہ کس کا ہوا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹا انسان آپ کو قریب کی چیز دور بتائے گا اور دور کی چیز قریب بتائے گا، آپ کو غلط چیز درست بنا کر پیش کرے گا، آپ غلط چیز کو بھی درست دوسروں کے سامنے جب ایکسپلین کریں گے اسی واقعہ کو، تو سارے لوگوں کی نظر میں آپ بھی اتنا ہی گر جائیں گے، کیونکہ وہ جھوٹی چیز تو جھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے انسان جب بھی کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ نئے سرے سے دکھ ہوگا پھر آپ کو، اور آپ بھی وہی باتیں کریں گے جس سے اس کی کوئی جیسے اس کی کوئی عزت نہیں رہتی جھوٹے انسان کی، ایسے اس کے ساتھ دوستی کرنے والے کی بھی کچھ نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جھوٹ بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، بولتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام سچوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بہت سی برائیوں میں سے ایک چھوڑنے کی کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا اپنا جھوٹ چھوڑ دو، اور اس شخص نے جب یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق جھوٹ چھوڑا تو ساری برائیاں چھوٹ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ام الخبائث ہے، ماں ہے سب برائیوں کی۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے آپ مکاری سے بھی کام لیں گے، چلاکی سے بھی لیں گے، آپ دوسروں کے عیب بھی، یعنی کہ ہر چیز اس برائی کے ساتھ جنم لے لیتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی انسان جھوٹا ہو اس سے جتنا دور رہیں گے آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ فاسق انسان وہ انسان جس کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہوتی، مرضی ہو تو توڑ ڈالے گا، مرضی ہو تو عمل کر لے گا، یعنی کہ اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کو پہ عمل کروں۔ تو جس کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے اس کو کسی دوسرے کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ جس انسان کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہ ہو بھلا وہ کسی انسان کی کوئی پرواہ کر سکتا ہے؟ ایسا انسان اس وقت عین آپ کو چھوڑ جائے گا جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور ایسا انسان آپ کو کسی بھی قیمت پر بیچ ڈالے گا۔ کیسے بیچے گا؟ مطلب یہ کہ آپ کی بات کا سودا کر لے گا، آپ کو غلط بیانی سے کام لے لے گا آپ کے پاس آ کے، یعنی کہ کسی بکے ہوئے لوگ جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کوئی بھی غلط بیانی کی طرف ان کو لے کے جاتا رہے تو چلے جاتے رہتے ہیں، یہی حال ایسے انسان کا ہوتا ہے فاسق کا، کہ
किसी भी कीमत पर कुछ भी चेंज कर लेगा वैल्यू, किसी भी कीमत पर दूसरों से कुछ भी आपके बारे में गलत बयानी भी कर देगा, क्योंकि ऐसा इंसान का कोई भरोसा नहीं होता। आज जो दूसरों के लिए करेगा वो कल आपके लिए भी कर देगा। मतलब ये है कि आपकी बात का क्या, कि आप दोस्ती पैसों की खातिर सौदा करेगा। इसको कभी भी इसकी परवाह नहीं होगी कि गुनाहों में पड़कर अल्लाह की जब परवाह नहीं करता, तो वो आपकी परवाह क्या करेगा? इसलिए आप ऐसे इंसान से दूर रहें जो गुनाहों में पड़ा हुआ हो, जो फासिक हो, अल्लाह के हुक्म की परवाह ना करता हो और गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा हो। क्योंकि जो इंसान गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहा है, इसमें कोई भलाई नहीं होती इसे, और जब उसमें कोई भलाई नहीं है, तो आपको क्या भलाई मिलेगी उससे? तीसरे नंबर पे बेवकूफ और नाअहल से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आप देखें कि कभी भी किसी नाअहल इंसान से आप उसे जहाँ मर्ज़ी बिठा दो, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान तो हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसीलिए कहते हैं ना कि बेवकूफ इंसान से जन्नत में रहने से अक्लमंद के साथ जहन्नुम में बेहतर है इंसान। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि बेवकूफ इंसान आपको आप सिवाय अज़ियत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना उसकी बातों से, ना उसके कामों से। वो हमेशा आपको फ़ायदा देने की कोशिश भी अगर करे, आपके साथ फ़र्ज़ करें सिंसियर भी हो, तो नुकसान ही पहुँचाएगा। आप अगर कोई पैगाम दोगे तो वो उल्टा पहुँचाएगा। आपकी परेशानी में हर घड़ी इज़ाफ़ा ही करेगा, और ये नहीं कि वो जान के कर रहा है, वो अपनी बेवकूफ़ी की वज़ह से कर रहा है। कभी आपको ऐसे इंसान से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, इसलिए बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उससे तो बेहतर इंसान तन्हा ही रहे। एक वाकया छोटा-सा सुना देती हूँ कि एक मर्तबा एक अक्लमंद का एक बेवकूफ़ दोस्त था, जिसको वो अपने साथ रखता था, उसका ख़्याल रखता था अपनी तरफ से, कि ज़ाहिर है अब बचपन से जो दोस्तियाँ होती हैं, उसने कहा कोई बात नहीं। तो एक मर्तबा सफ़र के दौरान वो सो रहा था, तो बेवकूफ़ उसके पास बैठा हुआ था, उसके सामान की हिफ़ाज़त करने के लिए। तो अचानक वो बिलबिलाकर उठ गया, चोट लगने से, चिल्लाकर उठा और अपने दोस्त की तरफ देखा, जो कि मुस्कुराकर कह रहा था कि मैंने मक्खी को भगा दिया है। वो तुम्हारे माथे पे बैठी हुई थी, मैंने इतनी ज़ोर से उसको पत्थर मारा है कि वो भाग गई है, और उसके सर से खून निकल रहा था। वो बोला, सच कहते हैं कि बेवकूफ़ की सोबत से तन्हाई बेहतर होती है। तो ये सिर्फ़ एक वाक़या है, इस तरह की हर मामले में इसी तरह होता है, बेवकूफ़ इंसान किसी काम का नहीं होता। इसलिए जितना इससे दूर रहा जाए, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। चौथे नंबर पे है कि बख़ील से दूर रहें। बख़ील से क्यों दूर रहें? इसलिए कि बख़ील इंसान भी जो है ना, वो उस वक़्त तक आपका साथ देगा जब तक उसको अपना भी फ़ायदा नज़र आएगा। वो इस वक़्त आपको पक्का छोड़ के भाग जाएगा जब उस आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो देखेगा कि मुझे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, मेरी ज़रूरत पड़ गई है इसको, तो वो भाग जाएगा। जब आप किसी वजह से भी किसी के मोहताज होंगे या कोई मुश्किल में फँस गए हैं, तो वो आपसे मुँह फेर लेगा, तो अच्छे वक़्त में जो साथी है उसका क्या लेना है ऐसे इंसान का? अच्छे वक़्त में तो आपको बहुत से फ़राइज़ से भी रोक देगा, कहेगा कि नहीं ऐसे तो ना करो, ऐसे नहीं करो। बहुत से अच्छे कामों से भी रोक देगा कि इसमें तो ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें तो खर्चे आ रहे हैं। तो ऐसे इंसान से ना आपको दुनिया का फ़ायदा है, ना आखिरत का। क्योंकि बख़ील आपको उसी टाइम पे छोड़ेगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो ऐसे इंसान का क्या लेना ऐसे इंसान से अच्छे वक़्तों में, जो आपका बुरे वक़्त में साथी ना बन सके। तो मियाँ मोहम्मद बख्श ऐसे ही इंसान के बारे में कहते हैं, "ओखे सोखे वेले ते जेड़ा कम न आया, इस बेफ़ैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले।" पाँचवाँ है रिश्ते नाते तोड़ने वाला। रिश्तों को तोड़ने वाले इंसान से भी दूर रहें, क्योंकि जो आज रिश्ते तोड़ा, देखें जो अपने सगे रिश्ते तोड़ देगा, किसी से बातचीत ना करेगा, उससे रिश्ते रखना ना चाहेगा, वो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो आपकी किसी गलती पर भी आपको भी छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसकी आदत है। देखिए परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, रिश्ते क्यों टूटते हैं कि उनसे गलतियाँ होती हैं, तो वो समझता है कि नहीं-नहीं ये तो बिल्कुल ही वो हैं, तो मैं इनसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो वो जब उससे उनको छोड़ सकता है, तो कल आपकी किसी गलती पे आपको भी तो छोड़ सकता है ना। आप कोई परफेक्ट तो आप भी नहीं हो। ऐसे लोग जो अपनों के ताल्लुक नहीं रख सकते, वो कभी आपसे भी ताल्लुक देर पा नहीं रखेंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिश्ते तोड़ने वालों के सख्त नापसंद किया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्ते तोड़ने वाला जो है वो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड टाइम पे आपसे भी छोटी-सी बात पे नाराज़ होके चला जाएगा।
रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ईमान का हिस्सा है। ताल्लुक निभाना है। किसी को देखकर निभाया तो नहीं निभा सकेंगे, खुद ही निभाना होगा। अगर आप कहेंगे कि वो मेरे साथ अच्छा होगा तो मैं भी उतना ही अच्छा होऊँगा तो ये तो कोई बात ना हुई। आप अच्छे हो जाएँ, अगला अच्छा नहीं भी है तो ना हो, आप अच्छे हो जाएँ। ये आप जब ताल्लुक निभाएँगे तो अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा। और जो इंसान इस तरह ताल्लुक ना किसी से निभा सके कि वो कहे कि नहीं मेरे साथ तो उसने बुरा किया, मैं नहीं उसके साथ बातचीत करना चाहता या मैं इस तरह, तो ऐसे कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब सुल्तान बहू दोस्ती के बारे में क्या फरमाते हैं? नाल को संगी संग न करिए, कुन्नू लाज न लाइए हूँ। नाल को संगी दोस्त के संग ना करिए, किसके साथ? बुरे दोस्त के साथ दोस्ती ना करो, क्योंकि बुरा दोस्त तुम्हारा तारुफ बन जाएगा, तुम्हारे जो इज्जत है उस पे दाग लग जाएगा, दागदारी का काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि बुरे दोस्त से दोस्ती मत लगाओ। नाल को संगी संग ना करिए, कुन्नू लाज ना लाइए हूँ। कोड़े खूह कदे मिठे ना होंदे, पावें लख मना गुड़ पाइए हूँ। कि जो कड़वे कुएं होते हैं, उनमें आप कितना ही गुड़ डालते रहो, मनों के हिसाब से वो मीठे नहीं हो सकते। इस रिश्ते जो होती है वो इंसान की नहीं बदलती। अगर एक इंसान मक्कार और चालाक है तो वो मक्कारी से ही धोखा देगा आपको। उसके साथ आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते, धोखा खाए बगैर नहीं रह सकते। कावां दे पुत्तर हंस ना बंदे, भावें मोती चोग चुगाइए हूँ। सप्पां दे पुत्तर मित्र ना होंदे, भावें चलियां दूध पिलाइए हूँ। कि कौवे के बच्चे कभी हंस नहीं बनेंगे, चाहे आप उनको मोती चुगाते रहें। और इसी तरह सांप जो है वो डसेगा, चाहे आप उसको दूध पिला के पालें उसके बच्चों को, लेकिन उन्होंने उनकी फितरत डसना है। तंबे कदी तरबूज ना होंदे, भावें तोड़ मक्के ले जाइए हूँ। कि जो तुम्बा होता है, कड़वी चीज जड़ी बूटी है, वो कभी उसको जहाँ मर्जी ले जाओ, वो कभी तरबूज नहीं बनेगा, वो कभी आपको फायदा नहीं देगा। नाल को संगी संग न करिए, कुन्नू लाज न लाइए हूँ। कोड़े खूह कदे मिठे न होंदे, भावें लख मना गुड़ पाइए हूँ। कावां दे पुत्तर हंस ना बंदे, भावें मोती चोग चुगाइए हूँ। सप्पां दे पुत्तर मित्र न होंदे, भावें चलियां दूध पिलाइए हूँ। तुम्बे कदी तरबूज न होंदे, भावें तोड़ मक्के ले जाइए हूँ। अल्लाह आपको बहुत खुशियां और कामयाबियां दे। शुक्रिया।